डेप्युटी सरपंच बाब आयज कितें जालें ग्रामसभाक म्हाका सांग. सी ड्युरींग कन्फर्मेशन टायम एक प्रश्न येयलो की ती म्हणपा लागली मिटींग अबांडंट जाल्या कळ्ळें तुका न्हू आनी नॉट कॉल ऑफ आनी वीच दे वर इन्सिस्टींग टू एड ऑन दॅट वर्ड अबांडंट. सो तें काय कितें जालें तुमी आतां क्रिएट करूंक लायता म्हाका मिनट मिनींग यू आर ट्रायंग टू एड ऑर मॉडिफाय द मिनट. सो एक पाटीन तूं तें वर्ड घाल म्हणून इट इज मॉडिफिकेशन जालें. सो जें उतर तुमी म्हणलें ना तें हांव कितको बरयतलो मिनट्सांचेर. सो ती म्हणूंक लागली ना तुवें बरोवपा जाय. सो हांवें एक ऑप्शन दिलें आफ्टर प्रोलॉंग डिस्कशन मिटींग वॉज स्टक फॉर नियरली 45 to 50 minutes. हांवें एक सजेशन सांगिल्लें ताका हांव अशें करून बरयतां सिन्स द सरपंच इज नॉट हियर आय एम चॅरिंग द मिटींग. हांव तितून बरयतां की सो एंड सो द वर्ड हॅज कॉल ऑफ द मिटींग बट यॉल द person who is objecting is saying that it was abandoned and I say mugli say हांव घातां की it was not abandoned, it was call off. So we have got the recording. I was unaware of that. हांव तेन्नाच दाखयता आसलोलो because last Gram Sabha was recorded by some which media आमगेले कोण मिडियान तरी रिकॉर्ड केलो आहा त्या बायटाचेर. I will send you the bite. The Sarpanch has clearly said the words from the days that she is calling off the meeting. आणि तेणे thank you म्हणा. So only thing thank you म्हणून तेणे आनी हें केलां. So these people want to create that thing which is not possible. So that documents I am giving you. You ती सरपंचान बायट घायलो ती of last Gram Sabha 8/12 which is on the media. हांव तुका तो बायट दिता where Sarpanch said that I am calling off the meeting and she said that thank you. तो हा व्हिडिओ तुका दिता. सो यू ऑल्सो पूट डेट बिकॉज these people don't want us to do something in the village. We have not done anything wrong, no nothing. These are personal grudges what they want to take, but nothing matters. We are following the procedures. आमी काम कोताय सगळें कोताय and what they are harping on of MRF is in the High Court. Let the High Court give ruling. Well, if Panchayat is wrong in doing the MRF, if High Court gives us ruling, then we will stop. We will abide by the High Court. It's the highest law. सो बेश्टे हिंग तो हंगामा केलो को हें केलें तें केलें काय ना तेंगलें जाय तें आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन हू इज हॅपिंग डजंट नो शी इज यूजिंग वॉट हावज नंबर. ते लोकांक पर्सनल काडून वता ताका खबर ना एप्लिकेशन तेगे हावज नंबर कितें तो ते हावज नंबर पड उजा कोता तो आमच्या पंचायतीक रेजिस्टरू ना. सी it's when you start targeting somebody personally, we also have to come on you. So we are all this while we have not. हांव हूंय राव हांव मुंडकारा रावता चर्च प्रॉपर्टी रावता. आय एम अ मुंडकार रजिस्टर्ड मुंडकार. सो आय एम स्टेईंग इन अ हाऊस ऑफ अ मुंडकार. That doesn't have to come here because I and the church will solve it. So तूं मुगे मुंडकार काड जाली चोय गांठ देखून जाली रोजीची. सो मुंडकार जाल जाल्यार तुका पयचो ते खबर ना तूं हावज नंबर तूं आतां आख्या गोंया भोंवता. यू आर युजींग फेक हावज नंबर. इट इज नॉट registered. It is not. I will show if you come tomorrow in the proceedings of the tax register. I will show you 106 doesn't exist only in that word. So what creation you are doing? तुम पयल wrong आहा हिंगे लोका चोर म्हणटाय 14 म्हणटाय. बट I will show you the videos where the last 8, 12, 24 meeting सरपंचान सांगला I am call off कोत. It is all recorded with the media. And I will send you that she said thank you also. I will send you right now. So you put it on that where what she is saying. At the side तूं तो बायटू घाल. हेचे पयलीं आनी कितें डिस्कशन जालें तेजें जावचे पयलीं ना फर्स्ट हांव वेलकम केला मागीर ग्राम सभा मेंबर्सांनी दे हॅव सजेस्टेड टू एड वन पॉयंट वीच हॅज टू बी एडेड ऑन द अजेंडा तें आमी मानून घेयलें. मिनींग लायक आफ्टर वेलकम स्पीच बाय द चेअरपर्सन द मिनट्स रिडींग करपाचें आनी आउटकम तो पॉयंट आमी बरोवना. सो द थर्ड पॉयंट वील बी आउटकम ऑफ एवरी मिटींग. द प्रोसिजर वील बी फर्स्ट वेलकम, सेकंड इज रीड आउट द मिनट, थर्ड वील बी आउटकम एंड रेस्ट फॉलोइंग. आनी एक तेंच्यांनी एलिगेशन केलां डेप्युटी सरपंच की पंचायत सेक्रेटरी आहा तोय बी लोकांचे कांय आयकना लोकांचे वाटेन हें करना म्हणून. सी आतां तें पड जें पड कोण सांगता सेक्रेटरी आयकना म्हणून एच फिडोल कोण म्हणटाय तें बरयता वी सी एस ए सेक्रेटरी शी हॅज फायल्ड सेक्रेटरीचे आनी तेंगे क्रॉस कंप्लेन आहाय. शी केम इन द पंचायत एब्युजींग द सेक्रेटरी वेन ही वॉज ऑन द चेअर.
recording I cannot show you because it is in the court police matter. So police has given clear instruction that investigation is going on. See, आमी पंचायतीन काम कोताय पंचायती हांवें म्हणलें तूं येन भितर हंगामा करता ना मॅच धाडपा जाय न्ही हें करना द वॉयस शूड बी लोअर वी आर टॉकिंग टू एन ऑथॉरिटी देर शूड बी रिस्पेक्ट दॅट्स वॉट आय फर्स्ट क्लियर्ड वेन द मीटिंग स्टार्टेड डोंट रेज ऑफ वॉयस here there is a proceeding which is going a meeting mutti which should constitutionally bari kona pada besti board mali this is not shouting this thing where it has to be discussed deliberated outcome should be given nicely you should address there is no ego there is nothing but the way you all address that we are doing something bad we cannot do something because there are high court guidelines for this village project ad mutai kit ad mutai here we have got clear guidelines from the high court we cannot approve file of more than 4 units which is a binding on us and we have not done it rest anything kiti that we can resolve it but write it to the department but TCP department has been given instruction and panchayat also has been given instruction that we cannot approve projects mega project is what it is more than 4 units in our village we cannot go ahead with 4 units meaning 4 kitchens. So this is just a mere allegations and all those things just to hype the village जहाँ लोक उर करे हें केलें जालें तो आतां एक ट्रेंड जाला फंक्शनींग सारकें करून दिवप न्हू पण हें करून दिवप न्हू दिस इज जस्ट इज हॅपनिंग ताका आमी एक्टींग सरपंचाक सांगलें की तूं हें अमेंडमेंट कर आनी तूं अपॉयंटमेंट घालूं तर तो म्हणपा लागलो गेल ते पार्टी सरपंचान केलें मुजेर अमेंडमेंट करपा जायना फर्स्ट ऑफ ऑल तूं एक्टींग सरपंच जालो म्हळ्यार तुगे डिसिजन सगळें तुवें करप पडटा गेल त्या सरपंचान कितें फॉल्ट केलें तुका करेक्शन तूं पावर आहा करेक्शन करपा आनी एड करपा आनी डिलीट करपा सो तेणें तें आहा तो म्हणपा लागलो एरोगंट जाला बरो राफ उलयला आनी म्हणटा आपूण हें अबांडन उतर घालना म्हणपा लागलो आपूण सरपंचीने वर्ड मेंटेन करतलो की कॉल्ड ऑफ म्हणून तो आमचेर लोकांचेर ग्रामसभा मेंबराचेर ब्लेम घालूं शकता विच इज टोटली रॉंग एक्चुअली तेणें अपॉयंटमेंटचो उतर म्हणलोलें न्हू तिका बरयलोलें आनी रेक्टिफिकेशन केलेलें न्हू जाल्यार हें आज कॉल्ड ऑफ जावपा न्हू ही अननेसरी एक्सपेंडिचर आमचो टायम पिरियड सगळ्यांचो टायम पिरियड आनी मागीर म्हाजी तेणी मिटींग तेणेंच कॉल्ड ऑफ केली ती सर जो सेक्रेटरी आसा तो पब्लिकाच्या फेवरान उलयता काय पंच मेंबराच्या सेक्रेटरी पळय आसा न्हू तो पब्लिकाच्या फेवरान ना कितें जायते फावटी पब्लीक हांव पुसान गेलो जाल्यार तेजी एरोगन्सी उलोवप दुसरे कशें आसता आनी कितें म्हणटा जाल्यार तो कितें म्हणटा आपल्या पंचायत मिनिस्टराचो सपोर्ट आहा म्हणून तेजी उतर एकूच आहा तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा व्हडल्यो गाडी घेवन कामाक येता ताका पगार कितले आसा त्या पिरमाणेच्या गाडी क्रेटा घेवन एवरीडे डेली कामाक येता म्हाका एक सांगू केन्ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉय कम टू द क्रेटा व्हिकल टू वर्क हांव इंडियन वाला मॅनेजर आसलो बोकळा जायना जाल्यार कंपनी गाडी चलोवपाक हें करून कश्टाचेर म्हाका पगार कितले आसा गाडी क्रेटा घेवन डेली कामाक येवपाक सो देर इज समथींग दीस फेलो रिकॉर्ड एकदम बॅड आहा हिस्ट्री स्पीक्स तो पोतून म्हाजे वांगडा येता आनी तेगे टोटली तेजे वयल्यान कितले केसीस बिल्डअप जालो हांवें सगळे केसीस बिल्डअप जाले इवन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गोवा इज अवेर ऑफ इट इवन मोविन कुदिनो जो पंचायत मिनिस्टर आहा तो ताकाय खबर आहा तो कसलो मनीस तो पूण तो मोविन ताका काडूंक सोदना कितें जाल्यार तो मोविनाचें नांव घालता आपणा मोविन वयर कोटे म्हूण आपणाक कोणाचें काडपा जायना म्हणटा मोविन कुदिनोचें नांव घेता तो सो आज आमगेली मिटींग हेजेन जाला सो कित्याक लागून ते एक्सपर्टा लागून पडना सो लास्ट टायम मिटींगे ते वर्कआउट जाले विदाउट वोट ऑफ थँक आनी तेणी काय आमी जे क्वेश्चन मारलो ते आन्सर दिवं ना आनी तेका आन्सर ना जालो आनी सरपंच वर्कआउट जाले तेका लागून हे एबंडन वर्ड ते केशे घालून येयले सुमार डिले 1 आवर आमकां डिले जाले एजिरीच सो फायनली ताणें एश कोना ते एश कोन केलें आनी ते सारकें आमकां लायक जावं ना तिका सेंटेन्स सो आमी दुसरे फावट दवरल्या नेक्स्ट ही मिटींग नेक्स्ट संडे ऑर दुसरे ते सांगतले आतां दुसरें म्हणल्यार मुगेले खबर म्हणल्यार एक आमी प्रपोजल घायलोले आमगेले रिजेक्ट कोताय सो आमी डेव्हलपमेंटाचेरय घायल्यार ते रिजेक्ट कोताय वो कोर्ट केस कितें जालें कोर्टाचें कितें जालें आमगे पंचायती कोर्ट चलयता हो MRST आमी प्रपोजल क्वेश्चन मारूंक गेलो जाल्यार ते आन्सर आमकां दिनाय सो सगळे आतां 4-5 प्रपोजल केल्यार रिजेक्ट केले सो गेलते मिटींग गेले प्रपोजल रिजेक्ट केले सो आमगे ग्रामसभा गेले क्वेश्चन मात आन्सर तुमकां जायना जाल्यार ही पंचायत आमकां नाका सो ही पंचायत फकत तेका दवरलो आहा ते जायते इलिगलिटीज बिल्डिंगा आनी हे प्रोजेक्ट तेंचे पयस करपाचेर रावलो आहाय म्हाका दिसता सो येयलोले सरपंच येयले ते करप्ट येयलो आहाय
ताका लागून आमगे ग्रामसभाचे ते 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 एक पार्टीन इलेक्ट जायन म्हणटर तेंगे स्वता आपुणूच व्हडले आनी आमकां कोण न्हू अशें करून सो आमी नेक्स्ट टायम इलेक्शन जालें जाल्यार ते करून आतां फिडोलान सांगिल्ले ते भाशेन न्यू इलेक्टेड मेंबर आमकां जाय हे पूण हे सरपंच मेंबर आमकां नाकाय करात सो इतलें मुगेलें पूण दुसरे पार्टी आमगे प्रोपोजल घेवपाक जाय. Today's Gram Sabha meeting was not continued. Again had to close it down or adjourn because the chairperson was incapable of handling it. Gram Sabha is always, the Gram Sabha members are much more powerful than the Gram Panchayat members sitting there. Last time it was the Panchayat members just walked off of the Gram Sabha meeting without the vote of thanks. And our problem today was just one. Just in your minutes, note down that the meeting was abandoned and the vote of thanks were not given. Gram Sabha members, they come to these Gram Sabha meetings, they waste their times here. For what? And this is the way the Panchayat members, they offend the Gram Sabha members. The Panchayat members, they pinpoint on all illiterate people if at all they have made the smallest mistake. The Gram Panchayat doesn't know, the village Panchayat doesn't know the proper procedure of Gram Sabha. Don't they know? They're reading the minutes of the meeting, they're distributing copies of minutes of the meeting. If you go through the minutes of the meeting, there are so many errors. Instead of Panchayat Raj Act, they are mentioning Panchayat Raj Act 2005. 2005 is an act of RTI. So is it not, don't you go through the minutes before it is out? What kind of Panchayat is this? You just like to nitpick on poor people? First do the correction, do the homework before the Gram Sabha meeting and then conduct the Gram Sabha meeting. And please do not offend the Gram Sabha members. The Gram Sabha members are much more powerful than the people seated on the DS. Thank you.